Di situ tertulis yang berbunyi wa gunna miman summa nunan syadida wasami kullan harafa gunnatin bada, yang artinya huruf gunnah itu mim dan huruf nun yang bertasdid, dan kemudian dinamakanlah huruf keduanya itu harfa gunnatin bada, yaitu huruf gunnah keduanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Jumpa lagi bersama channel kesayangan kita ini, channel Hadi Al-Bahru. Yang belum subscribe silahkan di subscribe terlebih dahulu. Oke, terima kasih. Selanjutnya yaitu masih melanjutkan dalam pembahasan membaca huruf hijaiyah. Nah, di sini yaitu membahas ketika huruf hijaiyah bertemu nun bertasdid yang disebut gunnah. Selanjutnya bertemu huruf iya sukun atau iya mati, yaitu yang disebut mad tabi'i. Baiklah, kita akan bahas terlebih dahulu satu persatu, yaitu ketika nun bertasdid seperti lafaz yang kita lihatkan ini. Nah, ini itu yaitu huruf gunnah, nun bertasdid. Maka ketika nun bertasdid yaitu harus didengungkan ke hidung secara nyata. Perlu diketahui bahwa huruf gunnah itu ada dua. Yang pertama mim bertasdid dan yang keduanya nun bertasdid. Nah, itu huruf gunnah. Di dalam kaedahnya kitab Pedoman Fathul Aqfal halaman 11, di situ tertulis yang berbunyi wa gunna miman summa nunan syadida wasami kullan harafa gunnatin bada, yang artinya huruf gunnah itu mim dan huruf nun yang bertasdid, dan kemudian dinamakanlah huruf keduanya itu harfa gunnatin bada, yaitu huruf gunnah keduanya. Maka tanpa panjang lebar kita bahas, untuk sekarang kita fokus membahas nun yang bertasdid. Jadi harus dengung secara nyata ke hidung, seperti lafaz ini itu harus digunakan. Ini, bini, tini, ini, bini, tini. Nah, begitulah kurang lebihnya. Jadi sebelum kita menalar atau menyambungkan hurufnya, terlebih dahulu kita mengejahnya supaya kita gampang memahaminya. Nanti kalau kita sudah lancar mengejah, barulah kita belajar mentalar atau menyambungkan huruf. Nah, terlebih dahulu kita ejah dulu bersama. Marilah kita bersama-sama praktekkan dalam mengejah huruf hijaiyah nun yang bertasdid kemudian bertemu huruf mad di depannya. Bismillahirrahmanirrahim. Yo, bareng-bareng bismillahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Alif nun tasih jarain, nun iya jarani, dibaca ini. Ulangi lagi, alif nun tasih jarain, nun iya jarani, dibaca ini. Alif nun tasih jarain, nun iya jarani, ini. Alif nun tasih jarain, nun iya jarani, ini. Ben nun tasih jarabin, nun iya jarani, binni. Ben nun tasih jarabin, nun iya jarani, binni. Ten nun tasih jaratin, nun iya jarani, tinni. Ten nun tasih jaratin, nun iya jarani, tinni. Ten nun tasih jaratin, nun iya jarani, tinni. Sen nun tasih jarasin, nun iya jarani, sinni. Sen nun tasih jarasin, nun iya jarani, sinni.
jim nun tas sejarah jin, nun ya jarani jinni, jim nun tas sejarah jin, nun ya jarani jinni, kha nun tas sejarah hin, nun ya jarani hinni, kha nun tas sejarah hin, nun ya jarani hinni, kha nun tas sejarah hin, nun ya jarani hinni, kha nun tas sejarah hin, nun ya jarani hinni, dal nun tas sejarah din, nun ya jarani dinni, dal nun tas sejarah din, nun ya jarani dinni, za nun tas sejarah zin, nun ya jarani zinni, za nun tas sejarah zin, nun ya jarani zinni, ro nun tas sejarah rin, nun ya jarani rinni, ro nun tas sejarah rin, nun ya jarani rinni, z nun tas sejarah zin, nun ya jarani zinni, z nun tas sejarah zin, nun ya jarani zinni, sin nun tas sejarah sin, nun ya jarani sinni, sin nun tas sejarah sin, nun ya jarani sinni, shin nun tas sejarah shin, nun ya jarani shinni, shin nun tas sejarah shin, nun ya jarani shinni, sod nun tas sejarah sin, nun ya jarani sinni, sod nun tas sejarah sin, nun ya jarani sinni, lod nun tas sejarah din, nun ya jarani dinni, dod nun tas sejarah din, nun ya jarani dinni, to nun tas sejarah tin, nun ya jarani tinni, to nun tas sejarah tin, nun ya jarani tinni, zod nun tas sejarah din, nun ya jarani dinni, zod nun tas sejarah din, nun ya jarani dinni, ain nun tas sejarah in, nun ya jarani inni, ain nun tas sejarah in, nun ya jarani inni, ogin nun tas sejarah gin, nun ya jarani ginni, ogin nun tas sejarah gin, nun ya jarani ginni, fa nun tas sejarah fin, nun ya jarani finni, fa nun tas sejarah fin, nun ya jarani finni, kop nun tas sejarah kin, nun ya jarani kinni, kop nun tas sejarah kin, nun ya jarani kinni, kap nun tas sejarah kin, nun ya jarani kinni, kap nun tas sejarah kin, nun ya jarani kinni, lam nun tas sejarah lin, nun ya jarani linni, lam nun tas sejarah lin, nun ya jarani linni, mim nun tas sejarah min, nun ya jarani minni, mim nun tas sejarah min, nun ya jarani minni, nun nun tas sejarah nin, nun ya jarani ninni, nun nun tas sejarah nin, nun ya jarani ninni, wawan nun tas sejarah win, nun ya jarani winni, wawan nun tas sejarah win, nun ya jarani winni, hen nun tas sejarah hin, nun ya jarani hinni, hen nun tas sejarah hin, nun ya jarani hinni, lam alif jabr la, hamzah jabr ala, a lam alif jabr la, hamzah jabr ala, a yan nun tas sejarah yin, nun ya jarani yinni, yan nun tas sejarah yin, nun ya jarani yinni, wawasin tas jabr was, sin jabr sa, lam alif jabr la, mim pasai wassalamu bil khairi ajmain, amin. Shadaqallahul-adzim. Sekian dulu, nanti di part 2-nya yaitu belajar menyambungkan huruf atau menalar ya, belajar menyambungkan huruf atau mentalarnya. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.